Bonjour tout le monde, نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. دونك غنديروا ان شاء الله كوريكسيون ديال ليكزامان ديال الضغوا دي زافير ديال البروف شرف الدين ديال الراتراباج 2020 2021 2000 2021 2022. Voilà, première question. Le billet à ordre est commercial uniquement lorsque le transaction est commerciale. Oui, la lettre de change كتكون commerciale ملي تكون la transaction ديالها commerciale ou كتكون civile ملي تكون transaction ديالها civile. La lettre de change est toujours commerciale. Oui, toujours هي commerciale quelle que soit l'activité ou la transaction اللي دارت من أجلها. Toujours commerciale. C'est un chèque ne peut pas circuler que par voie d'endossement. Là, c'est circuler par voie. Donc, le chèque est exigible à terme, non à vie. Donc, la question est A, B. Question juge. Le chèque est un moyen de paiement combien? Oui. Le chèque est un moyen de paiement à vie. Oui. La traite est un moyen de paiement à terme. Oui. Le billet ordre est toujours commercial. Non. Donc, A, B, C. La troisième question. L'endossement du chèque. L'endossement ماشي l'émission ملي تسمع l'émission راه ne peut pas ما يمكنش يكون في l'émission au porteur ولا au blanc ولكن l'endossement peut être nominatif oui peut être au porteur oui peut être au blanc oui toutes les propositions sont justes oui voilà سنحاول نسربي باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف l'émission دي شيك voilà peut être blanc non peut être au porteur non peut être nominatif oui question 5 parmi les mentions obligation sur la lettre de change l'acceptation n'est pas d'une mention obligation ممكن هذاك لو شيري ما ياكسبتيش la lettre de change il a عنده شي les mentions non ordre non ماشي obligatoire le nom de bénéficiaire oui mention obligatoire le montant en chiffres et en lettres pardon oui donc غتكون C D parmi les mentions obligatoires obligatoire sur la lettre sur le billet ordre obligatoire le nom de bénéficiaire non le mention retour sans frais non le mention non à ordre non ou le montant en chiffres et en lettres oui صحيحة question 7 le chèque peut être déposé par un débiteur titre de gage là s'il vous plaît le chèque ما يمكنش يكون comme un gage ou la garantie mais يمكنش le billet à ordre est non endossable là c'est endossable اكون فيها la clause non ordre نقول لك تاع non endossable ولكن هي normal خصها تكون endossable le chèque est non endossable là aucune proposition oui aucune proposition زيد la question شي واضحه نمشيو لهنا Question 8. Le chèque peut être disposé par débiteur titre de gage non ما يمكنش يكون s'il vous plaît le chèque ما يمكنش يكون le chèque كتعاود شرف الدين كتعاود غير اللي ما بغا فيه والله الا اللي ما بغا فيه صراحه شي راه بانال حامض هادشي تيتعاود كل عام كل اكزامان كل Le chèque est un moyen de paiement à terme non la lettre de change اللي هي à terme le chèque est endosse هاي عاودت لك لو شيك عاودت لك اوكا باردون هاد لا كيسيون هادي راه قريناها بدلات هنا لي شوا كيسيون 9 un mineur émancipé autorisé de faire le commerce ملي تسمع mineur émancipé autorisé de faire le commerce فراه بحال اللي عنده يمكن ليه يدير كل شيء mineur émancipé autorisé de faire le commerce يمكن يدير كل شيء اي حاجه بيديرها الاخر اللي هو عنده لا كاباسيتي دو فير لو كوميرس وصل 18 عام حيت ايمونسيبي هي 16 عام ملي نقول لك مينور ايمونسيبي يعني عنده 16 عام اوتوريزي دو فير لو كوميرس انه خدا لوتوريزاسيون من التريبينال ولكن نو اوتوريزي ما خداش لوتوريزاسيون دونك نو بو با فير لو كوميرس دونك هذا يمكن يدير كل شيء دونك بو فير لوندوسمون بور ان شيف دو نوتر دو شونج وي صحيحة un traite qui porte la mention non à ordre et non endossable oui فيها mention non ordre donc non endossable ما غاديش endossa si la traite est un moyen de paiement à vie non à terme tous les signataires de la lettre de change doivent avoir la capacité commerciale خصو كاملين يكون عنده اي واحد بيسين الناس يدي في ديك لا ليتر دو شونج عقل عليها راه خص اوبليغاتوار تكون عنده la capacité de faire le commerce
En droit combien le porteur question 10 en droit combien le porteur ديليجون الحريص السيد اللي مهتم garde tous ses droits combien voilà تيبقى عنده جميع الحقوق وجميع المجابهات. B à l'émission du chèque doit obligatoirement être nominatif. Oui, c'est nominatif mais يمكنش يكون au blanc. Toutes les porteurs de traite un droit ماشي توت ني با توت لي كومبير ني با توت لي بورتور هادي يمكن يكون هذاك لو بورتور نيغليجون لوندوسمون بار بروكوراسيون دو بي اوردر انتردي نو. غنحاولوا نقسموا هاد الفيديو على دو بارتي. هادي لا بروميير بارتي. لا دوزيام بارتي ان شاء الله غنكون نشوف فيها لكم على ديال الكوريكسيون.